Hello po guys. Ay, ba't napunta dito? Dito tayo maglalaro ng MMV. Ito talaga MMV. Gusto ko maging pro, tsaka mag-speed glitcher. Ayoko doon sa minsan lang yan. Oh, speed glitcher. Bidding speed glitcher guys. Ang galing ah. Kainis! Mga epal. Mga epal kayo ah, hindi kayo marunong. Guys, kaya lagi ako inaapakan. Kainis naman din talaga ako pro. Pro talaga ako dati. Babawi ako guys. Okay mo guys. Pansin naman tong lalaki. Natalo lang. Porkit lang. Deserved instant karma or karma. 3008. Okay. Oh, okay, ate. Diba guys, bumawi. Oh, hindi ako nakita, parang bulag. Hindi lang pala ako Pilipino dito. Tagalog. Ay, hindi na makalaya. Hindi na makalaya. Pagpunta mo ko bawat gabi. Wala nang nakikita. Mas maramdam pa rin sa dunya. Hindi na makakita. Please. Guys, huwag kayong grabing crush nyo ako ah. Charot. Speed glitcher. Guys, dito tayo mag-glitch.
Ganyan ako mag-glitch. Kaya walang pangalan kasi para hindi makita yung pangalan. Uy! Puip! Puip! Galing ko mag-joke ha. Garo. Ang garo. Pwede ba? Pwede ba? Garo guys! Mini speed glitcher! Yes! Grabe! Dugo ni nanay, oh. Oo nga. Yung speed glitcher ate ano? Piste. Advance, salamat, Sandel. Shoutout sa'yo. Kuya, magkano po itong candy blossom? Lo. Advance, salamat, Sandel. Lo guys. Kuya, magkano po itong Pakay mo din. Ban kita dyan eh. Shoutout sa'yo. Pakay mo ba? Ito ko. Ay nga lang to eh. Hindi kasi yan. Pansin ka. Salamat, Sandel. Shoutout sa'yo. Oh, si Jade? Itong candy blossom. Candy blossom. Salamat, Sandel. Shoutout sa'yo. Ha? Galing ka maka sa Pilipinas. Advance, salamat, Sandel. Shoutout sa'yo. Chandel guys. Sabi daw Chandel. Advance, salamat, Sandel. Shoutout sa'yo. The freak. Siya din pala naggawa ng field trip. Zombie field trip, ganun. Hacking. Pasukan na daw ng Lunes nila. Sila daw pasukan. Ha? Ba't ako nakaka-speed? Uy, nagiging speed ako. Joke the murder. Guys, the joke. Ay! Yes, King Jandel. Yes, King Jandel. Yes, King Jandel. Yes, King Jandel. Jandel, Guys, sandali. Mag-link ka naman ako mag-game. Di ba ako? Pansin. Hit MM2. Guys, sa iba tayo server. And we are hindi tayo sa full. Pangit doon. Ay, awit. Ascending. Somewhat. Ano ba yan? Oh. Dun, 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 dun. Come on, Rokabar. Usher. Yes, Usher.
Ate, tignan mo. Tignan mo. Diba nag-update na to? Tignan mo. Ate, tignan mo. Tignan mo to. Guys, ito na tayo. Laki na. Grabe naman to. Laki para baka speed glitch lang lakas. Hindi ako naka-computer. Kita niyo to. Siyempre, mobile. Mahilig ako mobile. Sa akin nga yan eh. Kainis ka naman. Mors. Ay, ito pala, Merd. Puip, puip. Tsaka pa ba? Ito pala yung pink lily ko. Pink lily, gusto ko nga. Meron ako na. Okay, pengi. Malaki. Okay. Let's do it. Uy, garo. Patayin niyo na siya. Dali. Pro ka, diba? Ay, hindi ka pro. Sige mo sa akin yung gun. Tara. Guys. Ano siya? Look this stuff. Come here. Come here. Come here. Come here. Weep. Oh. It was a close weep, weep. Guys, ganun yung joke ko eh. Alam mo. Because my space can't keep up with new speed. Hi, Jandal. There's too much speed. But limited space in our garden. I hope that I think we can expand more so our garden wouldn't look like a jungle. Let's mention tag Jandal. Let's make it happen. Because my space can't keep up with new speed. There's too much speed. But limited space in our garden. I hope that I think we can expand Meron daw. our garden wouldn't look like a What the jungle. damn? Let's mention tag Jandal. Guys, wait na sandali. Yan, tapos, ito yung shot natin si... Wala niya, tignan yung... Wait lang sa sandali. Hanapin na. Ghost na 19 mm2 ata. Post ko na doon sa, MMB para.
MMB po. Ma- kung gusto mag 1v1 sa MMB, subscribe muna bago mag-join sa private server ko. Si Jandel, yan. Tat, 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 tat. Guys, best mobile player din ako. Kala nyo hindi ah. Guys, nasa na yan? Saan yung murder? Ayan yung murder. Bawas, sorry, so, naman mo. Sa daw si Jessie. Nasa daw si Jessie. Si Mana, sorry bro. Evata artistica mako pasobe so bawas. So, mamato be mo bawas so mission. Nasa daw si Jessie Mana to Marty ko pa eh. Guys, tignan nyo. Saan na ba siya? Nag-ghost ata eh. Uy guys, ang galing ah. I'm proud, diba? Sabi sa'yo. Guys. Kasi kanina namatay. Diba? Joke. Ano sabi niya? Kung ano-ano sinasabi niya ito. Guys, please subscribe. Tsaka paano na lang kahit ano. Joke ah. Taraf. Ewan ko. Pangit mo. Charot. Uy. Uy. Uy, ba't iba salita nila? Alis! Oh my goodness. Chef. Finally guys, ito na yung ginawa ko. Kupa soliso, bawas soliso, tubig, bawas soliso, sasadong sasasi, tubig, sisi, mana sisi. Ang galing! Nasabay ko sa music ko. Nasabi ko. Nasasadong si Jessie, mana to. Galing guys, no? Parang bomba. Ano to? Papansin. Palabat naging hinsi. Bading ka ata! Ay, tomboy ata to eh. Uy! Uy, bastos! Joke lang. Ganun naman din ako guys. Uy! Uy! Murderor! I can beat this everyone. He did know me. Joke lang. Guys, eto na. Ano?
Double kill. Ay, si speed glitcher ah. Oh, ganun ah. A loser. Yeah, pro ako sa ano eh. Oy, shut up. Di kayo marunong. Kainis. Hay nako. Guys, babay na. Mamaya na lang. Obi tayo ah. Bye, lalaro pa ako eh. Bye.